Tarata dun février kalo fila san ba fila ani mugan ni kelen sirakɔrɔ nɛgɛtannakaw u kun kɛmɛ ka wuli k'u jɔ ka weleli bila ouverture media jamakulu ma ka yira k'a fɔ ko dɔ bɛ ni a bɛ senna a bɛ waati damadɔ bɔ an ka jamana faamaw fɛ mun ye zone aéroportière ye a fɔra ko sigida minnu bɛ ni u bɛ pankuru payɔrɔ kɔnɔ an ka faamaw kun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ dugu o dugu bɛ o kɔnɔ walima sigiyɔrɔ b'o kɔnɔ ko a sow a bɛɛ bɛna ci ka sababu kɛ pankuru pacogoko ɲuman ye mun b'a to kasara kana se ka taa maaw sɔrɔ u ka denbayaw la o hukumu kɔnɔ maa caman ka yɔrɔ cira nka nana ye k'a fɔ sirakɔrɔ nɛgɛtannakaw olu kɔni dimina kosɛbɛ ni ka weleli bila tarata donya in na k'a yira k'a fɔ ko kuma b'u bolo ni ka ɲɛsin mali faamaw ma ko sabula olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko bɛnkanni bɛ ka kɛ olu kan ko olu ka yɔrɔ ye ko a tɛ jate zone aéroportière fɛ ko walima hali n'a sɔrɔ la a bɛ jate zone aéroportière fɛ ko olu kɔni ka yɔrɔw caman nana minɛw la ka ci k'a sɔrɔ u ma wele u ma ɲininka ko k'a sɔrɔla fana olu dun ye yɔrɔ ninnu sɔrɔ sariya kɔnɔ gafe de b'u bolo gafe minnu y'u yamaruya mun b'a to ka se k'u sigi yɔrɔ in na k'olu kɔni bolo k'a fɔ hali n'a sɔrɔla a yɔrɔ bɛ ndarakow la a tɛ kɛ ni fanga ye u kan ka wele ni ka se k'a suda u la sirakɔrɔ nɛgɛtannakaw u ka maaba caman kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ dugutigilakaw olu ka représentant kun bɛ fo ka taa se maa minnu ka forow bɛ kɛnɛw kɔnɔ u ye kuma minnu ni kuma minnu sɔrɔ an ka jɛ an ka se ka olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ n ka foli bɛ sakɔrɔkaw ye fɔlɔ olu mun y'an jatigiw ye parce que olu de kɛra sababu ye ka dugukolo dan an somɔgɔw ma depuis dans les années 60 précisément en 1961 an ka attestation de vente fɔlɔ kɛra en le 15 février 1971 o base de kan an faw wulila ka taga papier ɲini a la gouvernement fɛ pour ka titre provisoire ɲini ne jateminɛ titre provisoire ninnu u date ye en 79 précisément juillet 79 bon o titre ninnu tora an bolo an bɛ baaraw k'a la an ye sɛnɛw k'a la an ye mangoro foro tura la n'i ye foro jateminɛ mangoroju 1000 ni kɔ b'a kan bibi in na jardiniw b'a kan fɛn caman b'a kan an kɔni bɛ sɛnɛ kɛ an ka sɛnɛkɛyɔrɔ de don an sigira gouvernement ma kɔnɔ k'u ɲɛfilɛ u ma fɛn kɛ bon comme loi dugukolo kɛra sariya de b'a la c'est vrai dugukolo bɛɛ ye jamana ta ye mais ni mɔgɔ ye entretien kɛ dugukolo kana se degré dɔ la ka se san 50 ma a ni jamana bɛ dugukolo minɛ a kan ka dugukolotigi ɲininka parce que o y'a sɔrɔ tigi wɛrɛ b'a la mais an minnu bɛɛ ye dugukolo in kan yan ka na bila sisan u nana cili kɛ ka na hali an ka bɔgɔso so min ye san 50 ye ka n'olu ci ka gardien bila kɛnɛ ma ka denbatigiw hali muso lajɔlenw olu b'a la olu tora kɛnɛ ma u sira kɛnɛ ma ko an ka yɔrɔ bɛ zone aéroportière kɔnɔ ko fɛn b'a kɔnɔ yan k'anw ye wari minɛ k'olu ye wari d'an ma an b'a ɲini gouvernement fɛ min tilen n b'a fɔ n badaw n'a ka mɔgɔw an tɛ transition contre la an tɛ gouvernement contre la mais an bɛ fɛ k'a jira an na u k'a jira an na an ye wari minɛ yɔrɔ min na u ka bɔ n'o papier k'o jira anw na n'o kɛra sa ni min ye papier minɛ i bɛ taa ɲɛfɔ fan wɛrɛ fɛ kɛ an kɔni ma papier minɛ anw fɛn filɛ yan famille Keita bɛ yan famille Kone bɛ yan famille Labita bɛ yan nɔ an bɛɛ bɛ yan titre provisoire de b'an bɛɛ bolo yan a ka ca ni hectare 50 ɲɔgɔn si ye jamana b'a kalama aw ma s'anw ma an ma wari d'anw ma an m'anw ɲininka mais u b'a fɔ presse la fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ sigi ka so kɔnɔ k'a fɔ k'u ye wari minɛ an ma wari minɛ dɛ ne kɔni filɛ k'a fɔ nin ye n'a sɔrɔ mɔgɔ min ye wari di ne ma ne tɔgɔ Lamini Sanogo n fa tɔgɔ tun ye Adama Sanogo sɛnɛkɛlaw de tun don fonctionnaire tun don mais après u kɛra sɛnɛkɛlaw u ye foro de ɲini u wɔsi la ka baara k'a la an y'o ɲɛf'u ye sabula san dɔ la u nana ka wuli ka ɲininkali kɛ k'u bɛ ka enquête kɛ ko parce que ko gouvernement ko wari dɔ nana k'u bɛna mɔgɔw indemniser u nana u ye kɔlɔnw compter ka mangorojuw compter hali sɛnɛkɛlaw u y'olu compter mais o kɔfɛ fɔ sisan u m'an si wele an dɔw b'a la cɛkɔrɔbaw yɛrɛ ye tɔgɔmali kɛ ka sɛgɛn fo ka taa se u ka saya ma u ma dɔrɔmɛ kelen minɛ prévu bɛ yan n'an ye wari minɛ u bɛ papier minɛ anw na an ka papier originaux b'an bolo yan u ma dɔrɔmɛ kelen d'anw ma ne de bɛ k'a fɔ ye o dɔrɔmɛ kelen an ma sɔrɔ ayi mabɔw bɛ taa ka na dɛ u yɛrɛ nana yɔrɔ ci don min na u nana papier de papier min signé en 2019 par l'ancien gouverneur u y'an ka yɔrɔw ci hali mangoroju kelen u ye bilisera kɛ k'a kari ka bɔ ka bin yɔrɔ mangoroju kɔni o tɛ so kɔni mangoroju gouvernement kan ka dɔn mangoroju kelen entretien ka gɛlɛn mais u y'an ka mangoroju kelen kari min ka ca ni san 50 ye k'o bin an nɔfɛ e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Daba Kulubali e b'i jɔyɔrɔ jumɛn fa yan bon an ye sirakɔrɔ dugulendenw ye voilà dugutigi ka mɔgɔw donc o b'a jira ko yan aw de ye yan sigiba fɔlɔ ye o tɛ wa maa minnu nana yan aw kɔfɛ n'u ye yɔrɔw sɔrɔ yan ko tɛ se ka taa ni aw tɛ aw minnu ye dugudenw ye tari a b'aw bolo ko jumɛn bon a b'an bolo cogo min na zone aéroportière tɛ sirakɔrɔ yan
o y'an ka jate o ta sira o y'an ka jate ye mais aw y'o dɔn cogo di an b'o dɔn min na aéroport de nana ni woro 10 ye yan sirakɔrɔ yan aéroport nana ni woro 10 aéroport nana ni woro 10 sirakɔrɔ yan kana mun k'o la ka na dugukolo ɲini sirakɔrɔkaw fɛ k'u b'u sigi a don senu bɛ yen o kɛra san jumɛn na c'est dans n'hakili t'a la kosɛbɛ d'accord bon par an ka cɛkɔrɔba y'o fɔ ɲɛna komi olu yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ ka na donc ne bɛ se ka kuma u nɔ la yan parce que ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman bɛ mɔgɔkɔrɔba tɛgɛ nɔɔni n y'a sɔrɔ n faw la k'a sɔrɔ n benbaw la parce que yan yɛrɛ pratiquement yan bɛ wele ko Nkomi Nkomi sirakɔrɔ dugukolo don ka taa sirakɔrɔ de ni Kalaban de bɛ dan bɔ Kalabankoro ka taa sirakɔrɔ a fɔ Kalabankoro dugutigiw ni ɲɔgɔn cɛ o waati o lawale la u bɔlen amidala u nana yan de ɲini sirakɔrɔ dugubulon kɔnɔ yan ni woro 10 ye ka n'i sigi an bɛ bala mun na en 95 u nana balisi dɔ turu an ka dugu kɔnɔ donc cɛkɔrɔba k'u ma an ka dugutigi o y'a sɔrɔ an ka dugutigi min bɛ o Dirisa ye Dirisa Tarawele o k'u ka taa balisi nin bɛɛ bɔ parce que fɛn tɛ se ka na turu ale ka dugu kɔnɔ a tɛ min kalama o don kama bamanan bɛ siran faamaw ɲɛ donc politiciens donna kɔrɔ ko k'a ko to yen fɔlɔ ko ni min don ka na ɲɛdɔn ça fait en 95 en 95 donc an tora fo kana bila kɔsa in na an y'a mɛn k'u bɛna yɔrɔ ci an ko k'u bɛ yɔrɔ min ci o tɛ sirakɔrɔ dugukolo ye n'u bɛ sirakɔrɔ dugukolo ci u bɛ taama sirakɔrɔkaw su ka fɔlɔ yanni u ka dugukolo ci an balila mun na an nana u nana goudron kɔnɔla ci mɔgɔ jama bɔra u nɔfɛ ka bɔ fo mɔgɔw yɛrɛ ɲini pratiquement o tuma k'u bɛ bɔ yan u bɛ yɛlɛma goudron kɔfɛ yan ye goudron kɔnɔla ye ko n'u bɔra k'u yɛlɛma goudron kɔfɛ sirakɔrɔ n'i ye sirakɔrɔ zone u ye sirakɔrɔ dugukolo bɛɛ de ta il y a même des titres qui lotissement b'a kɔnɔ depuis 1976 u ye balisi turu olu kɔnɔ gouvernement ka lotissement k'olu bɛɛ bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ mais e k'i ka kɔrɔfɔ la ko u bɛ na wagati mun na u nana ni woro 10 de k'u bɛ n'u sigi yan donc o b'a jira k'a fɔ aéroport bɛ sirakɔrɔ de yan aéroport bɛ sirakɔrɔ dugukolo de sanfɛ sirakɔrɔ dugukolo nka yan yɔrɔ in tɛ jate aéroport sira fɛ yan tɛ jate aéroport fɛ yan sirakɔrɔ de ye k'a ta yan fɔ tabakɔrɔ de ni sirakɔrɔ bɛ dan bɔ o ni sirakɔrɔ dabɔ mais sigili bɛ kɛ waati mun na est ce que o ɲɛfɔra aw ka cɛkɔrɔbaw ye a ɲɛfɔr'u ye k'a fɔ ko yan t'a la o fɔra u ma foyi f'u ɲɛna u ma foyi fɔ an ka cɛkɔrɔbaw ɲɛna u kɔni nana ka na woro 10 ta k'i sigi yan nɔ u tɛ foyi kalama hali bi ok donc maintenant hali bi maliyɛnw an ɲɛ b'a la an bɛ sirakɔrɔ yan donc sirakɔrɔkaw fana de wulilen bɛ k'u jɔ an ɲɛ t'u bɛɛ n'u ka gafe la ɲɔgɔn fɛ gafe minnu ni u bɛ k'a jira an na k'a fɔ ko olu nana sigi yan olu tɛ zone aéroportuaire kɔnɔ ko gafe minnu ni a dira olu ma a ma fɔ olu ye o wagati k'a fɔ k'olu bɛ zone aéroportuaire kɔnɔ ko mun ye zone aéroportuaire ko ye olu ni yen ka jan kosɛbɛ nka olu t'a dɔn u nan'u yɛrɛ sɔrɔ a la cogo min na k'olu ma se ka fosi faamuya o la donc an ɲɛ b'a la an ye kuma tɛnku maa damadɔ la an ni kuma tɛnku mɔgɔ fɔlɔ mun na o kɔfɛ an ye kuma tɛnku dugutigi ka représentant la yan ni o ye dugutigi yɛrɛ denkɛw ye donc hali bi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye e fana tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Mohamed Traoré d'accord donc e fana ka yɔrɔ de bɛ yan wa walima ne fana ka yɔrɔ de bɛ yan nɔ an ka foro de bɛ yan nɔ ne y'a sɔrɔ n mamuso de bolo n'o ye Asita Labita ye e y'a sɔrɔ i mamuso n'o ye Asita Labita ye foro in b'a bolo a bɛ waati joli foro in b'a bolo depuis 1976 awɔ depuis 76 donc depuis 1976 1980 u ye titre provisoire sɔrɔ a la en ce moment c'était un terrain non immatriculé au nom de l'État quoi. C'est-à-dire terrain non immatriculé au nom de l'État. En 1980 u ye titre provisoire bɔ ka d'a ma. C'est en 1985 que l'État a immatriculé à son nom. Parce que nous, on avait demandé le titre foncier. Est-ce qu'il y a famille? Nous, on avait demandé le titre foncier. L'État a immatriculé à Yéret-Tokola pour que Kafaba s'édouane. Là, en ce moment, l'État de notification que ka nyesi TP de ma wato géométrie privée kunte. TP mɔgɔw ka sɔrɔ ka na bornage foncier kɛ. TP jumɛn? TP de kun ye travaux publics en ce moment.
ani cadastre olu de nana en ce moment ka an ka titre foncier ninnu bɛɛ fɛn kɛ état yɛrɛ de bornage ordonné état de y'a ordonné a document filɛ n kunna yan o filɛ nin ye a filɛ nin ye. donc maliyɛn wa tulo bɛ Traoré ka kɔrɔfɔ la ko état yɛrɛ de ye a bornage ka se k'o ordonné donc k'olu ma sigiya ten u kunfɛ a ka kɔrɔfɔ la a bɛ ka bɔ ale de da a gafe dɔ de filɛ a bolo min n'a jira aw la sisan nin ye titre foncier plan ye ɲɛ b'o la donc o de plan filɛ nin ye a plan filɛ état yɛrɛ de y'a ordonné a fɛn filɛ nin ye titre foncier fɛn filɛ nin ye travaux fonciers a wari min sarala filɛ a wari mun sara pour les travaux fonciers regardez nin filɛ nin ye an ye o wari sara o filɛ nin ye état ye donc o b'a jira k'a fɔ aw sigimɛ yɔrɔ mun na aw ma sigi yan ten ça c'est fait en 1988 état au travaux fonciers an y'a wari sara état de nana bornage kɛ k'a ka géomètre bila en ce moment il y avait un géomètre du nom de Chaka Fouré a bɛ IGM na géomètre privé tɛ o bɔlen kɔfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka foro min don an mamuso ko a b'a fɛ ka usine de dilan yan nɔ n'o bɛna fɛ ka aliment bétail dilan en 92 o arrêté en 92 état fana y'o arrêté di a ma k'a ordonné comme quoi a bɛ se ka industrie kɛ yan nɔ. état fana y'o ordonné a filɛ nin ye n tɛ nin ye a lajɛ des mines et de l'industrie nin y'o gafe ye fana b'a jira k'a fɔ k'a ye yamaruya k'a fɔ a bɛ se ka usine kɛ usine basi foyi t'a la a filɛ nin ye o kɔfɛ registre de commerce min b'a la comme quoi pour que faamuyali ka sɔrɔ a filɛ nin ye sɛnɛ maraîchage tout a bɛɛ filɛ nin ye o filɛ nin ye culture maraîchage embouche tout o de bɛ yan. état y'o fana autorisé o fana autorisé usine bɛ se ka kɛ basi t'a la ko min ni aéroport min b'an kɛrɛfɛ min n'o ka activité bɛ taa activité fɛn o fɛn n'o bɛ taa n'o tɛ danger se fɛn ma k'an bɛ se k'o bɛɛ k'an kɔnɔ o bɛɛ k'an kɔnɔ. donc a ye hakɛ sɔrɔ état ye o la. o an ye hakɛ sara état ye o la et décembre tout près le 5 décembre tout près j'ai vu que aéroport yɛrɛ gendarme ye géomètre dɔw accompagner ka na bornage kɛ an ka foro kɔnɔ ne ko n ko nin ye jumɛn olu b'a la k'a fɔ ko zone aéroportière a bɛ citoyen dɔw bolo ɲɛ b'a la gendarme bɛ ka marifa b'u kan na u bɛ ka géomètre dɔw accompagner n ko qu'est-ce que ça veut dire ne gɛrɛl'u la ka taa gendarme ninnu y'a essayer ka ko dogo ne na ne ye gendarme wele o nana ka n'u ɲininka en ce moment u ye tiɲɛ fɔ n ɲɛna quoi ko société dɔ bɛ yen n'olu bɛ pétrole kɛ k'olu de taara ɲinini kɛ olu fɛ aéroport la k'u accompagner ka na ko état ye 17 hectares d'u ma an ka yɔrɔ in kɔnɔna na ka yɛlɛn ka taa k'olu bɛna kɛ entrepôt de ye o dépôt de ye o de fɔra ne ye j'ai un témoin un lieutenant colonel de la gendarmerie o de nana gendarme ɲininka ko état ye 17 hectares de d'ulu ma yan yɔrɔ kɔnɔna na k'olu bɛna u ka dépôt n'u ka baarakɛyɔrɔ k'a kɔnɔ c'est là en ce moment ne ye ministre des domaines écrit le 5 décembre 2020 ne ko ma n ko bon aw bɛ ka min kɛ aw ko zone aéroportière don ne ma min faamu mɔgɔ wɛrɛw bɛ bornage la zone in kɔnɔna na ka taa comme quoi ko u autorisé don u bɛna na dépôt ni fɛnw k'a kɔnɔna na n ko ne ma o faamu n ko en plus de tout ça o papier ɲɔgɔnna de bɛ usine fana bɛ yamaruya bɛ ne yɛrɛ fana bolo n kan ka min kɛ n ka yɔrɔ la n ko an bɛɛ ye jamanaden kelen de ye a bɛ se n'a sɔrɔ pour cause d'utilité publique ne bɛ sɔn k'a céder mais si ce n'est pas pour cause d'utilité publique je ne suis pas prêt ne y'o f'u ɲɛna u ye ne jaabi et en plus de cela n y'a f'u ɲɛna n ko bon n ko monsieur le ministre après tout ça ne ka investissement de bɛ et je n'ai pas été indemnisé pour quelle raison e bɛ mɔgɔ wɛrɛw bila ka na il m'a dit qu'il a pris bonne note a y'o réponse fana di yan ko il a vu mes documents ko ne ma indemnisé qu'il sait qu'il a pris bonne note o document fana bɛ n bolo yan nɔ o réponse filɛ nin ye n tɔgɔ filɛ nin ye o filɛ nin ye monsieur Mohamed Traoré entrepreneur n'i ka demande i ka objet indemnisation lettre sans numéro du 5 décembre 2020 il y a une réponse j'accuse bonne réception de la lettre dont les références et l'objet sont ci-dessus donc a ye jaabi na k'a jira k'a fɔ a y'i ka kumakanw sɔrɔ a y'o min kɛ à peu près une semaine u nana yɔrɔ ci e ko ye ne ka kumakanw sɔrɔ ko e ye fɛn passer service technique ma avant de passer à l'acte i kan ka na ne ka yɔrɔ lajɛ au moins hali k'a lajɛ min bɛ yen ale bɛ ka confusion kɛ ne tɛ Adama Sangare ka
olu ka des positions illégales o tɛ nin ye o. Ne bɛ bien avant 1995 casse de 1995 o kɛra ka sɔrɔ an ka yɔrɔ ma ci olu nana ka kan ka yɔrɔ minnu ci olu bɛɛ ci vu ces documents na u tɛmɛna anw kan. En 95 an ka yɔrɔ ma démoli u tɛmɛna anw kan. Tout le monde est témoin u tɛmɛna anw kan. Nous terminons en 95. Si c'est pour cause d'utilité publique, nous venons en 2021 maintenant. Nous venons au investissement que nous avons. Donc, ni pour préalable indemnisation, nous avons fait des mais aussi étant donné que avant tout ça, nous avons lettre chama. Mais nous avons lettre chama, c'est pour prévenir quelque chose. Donc, nous avons fait donc laɲini jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamana ma. laɲini min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamana ma n bɛ o fɔ k'a fɛ n tun bɛ sigi a kan seru nantumɛ ninnu fila kɔnɔ n'olu ma bɔ a kɔnɔ ne fana mago bɛ n ka yɔrɔ la parce que usine ne fana agrément de bɛ ne bolo je suis un jeune diplômé ne fana bɛ baara kɛ comme olu cogo de maliden ma fisa maliden ye an mamuso n'an faw ye baara de kɛ min maliyɛn ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ u kana to mɔgɔ minnu tɛ se kuma na olu ka se bobow ka se kuma na quoi. N'o tɛ fɛn min ye sange kɔnɔ fɛn min u bɛ fɛn ye min ka jan n'u kunnama ye quoi. ne fa somɔgɔw bɛ Baasi t'u la. e tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Gawusu Keyita. Gawusu Keyita. Donc ciliko kuma mun n'a fɔra zone aéroportière ko in ni aw ko aw t'a la donc minnu ko k'u t'a la donc e fana bi o ko kɔnɔ wa. Ne tɛ ciliko in pour la fiyewu parce que yɔrɔ min filɛ nin ye aéroport ye anw sɔrɔ yan. Aéroport est en sera normalement quand on a fait de zone des champs. C'est pas la zone aéroportière mais c'est la zone des champs. Aéroport nana en sera. Kabini c'est en 1964. Ne hakili be mina. O y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ jardin d'enfant na. Anw bɛna foro la yan nɔ an bɛna ɲɔ sɛnɛ ni kaba sɛnɛ ni fɛngɛ la an fitini u b'an gɛn k'an fɛngɛ. Yali i ye san 50 kɛ yɔrɔ min na o. I bɛ se ka taa gɛn ka bɔ yen nɔ sɔgɔmada kelen ten wa ne b'o ɲininkali tɛngu faamaw la yali i ye san 50 kɛ yɔrɔ min na i kan ka gɛn ka bɔ yen nɔ ten wa ni i bɛ se ka gɛn ka bɔ yen ten tɔ o tuma na o kɔrɔ ko maliyɛn bɛ k'i sigi k'i bɛ se ka gɛn ka bɔ i ka du kɔnɔ ten kelen an nana an sigi yɔrɔ la mɔgɔ n'i bɛ ko o ko la a kɛ sariya kɔnɔ an ye papier ɲini faamaw fɛ anw faw ye papier ɲini faamaw fɛ dɔ filɛ nin ye avis d'enquête de Komodo et d'Incomodo papier ye nin ye olu filɛ nin ye o kelen kɔfɛ u ye donc ne ni papier in b'i bolo o bɛ mun yira nin papier in n'a b'i bolo a bɛ o kɔfɛ commandant Segu Mare o tɛ bi ko ye dɛ Bamakɔka caman bɛ mɔgɔ caman bɛ girin-girin na o caman tɛ Segu Mare dɔn Bamakɔ commandant ye dɛ o tɛ bi ye dɛ o ka signature filɛ nin ye o tɛ wa o kɔfɛ an ye demande kɛ pour que ka titre provisoire sɔrɔ ça c'était en 1971 u k'u bɛna o jaabi di an ma u ye papier dɔ ci an ma ko u bɛ ka étude kɛ après u bɛna de u ye lettre ci ko bon ko an bɛ se ka yɔrɔ usufruit kɛ fɔlɔ sani u ka tila a titre bɔli la définitivement an b'o o sigi la u nana ka na k'u bɛna yɔrɔ ninnu ci c'était je crois en 95 u ma yɔrɔ u ye cili kɛ kɔfɛla nin na yen fɛ mais se ma kɛ anw ma après u nana ka na aéroport yɛrɛ pour que k'a délimiter u y'a clôturer maintenant ne b'a fɛ ka ɲininkali kɛ zone aéroportière an ka bɛɛ bɔ flou kɔnɔ sisan nɔ waati dɔ la an k'a fɔ ko intellectuel caman tɛ yen mɔgɔ kalannen caman tɛ yen aujourd'hui dugu falen don ingénieur la qu'on donne les limites de l'aéroport maintenant quelle est la zone aéroportière u ka limite yira si ils veulent que nous agissons dans la légalité zone aéroportière yɛrɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka taa yɔrɔ jumɛn o limite ka dɔn parce que moi je vois il y a une route nationale qui passe o b'a kɔnɔ ni nin ye
ni y a une zone aéroportière donc ni route nationale ni o fana bɛ zone aéroportière kɔnɔ donc u ka limite yira an na ni limite yira an na an minnu ye plus de 50 ans k'a kɔnɔ n'an bɛ bɔ yan nɔ condition jumɛn na o ka fɔ an ɲɛna n'o tɛ o tumana bin kɛra an kan an fana bɛ sariya comme sariya jamana de don an fana bɛ taa sariya la moi je suis prêt à faire une bataille juridique a nɔfɛ voilà k'u ye mɔgɔw indemniser dɔrɔmɛ kelen ne tɛ mɔgɔ si dɔn yan nɔ yan kɛnɛ min kan yan nɔ dɔrɔmɛ dira min fa ma ou bien a dira min ma dɔrɔmɛ d'ailleurs on n'en a pas besoin on a besoin de nos parcelles de nos champs an mago b'o de la moi à Kobene kosɛbɛ je suis ingénieur d'agriculture donc j'en ai vraiment besoin. Awuzubilayi mina shetani razim an ka bɔ setane ka kɛnɛ kan an ka bila ciba ɲuman in ka kɛnɛ kan n'o ye kɛnɛma sanuman ye n'o de ye an bɛɛ lajɛlen se yan n'o de ta y'a ka dugukolo ye ayiwa n'o ta y'a ka dugukolo ye an bɛ fɔlɔ dugukolotigi jumɛn na n'o ye Sirakɔrɔ Mɛgɛtana ye n'i y'a mɛn Eta b'a fɔ k'ale ta ye dugukolo ye o y'a sɔrɔ Sirakɔrɔ Mɛgɛtana de jɛnna n'a ye ayiwa o jɛnna n'a ye anw ka sigi yan n'o ye Yago ye Ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ la n'a ka conseiller a ka hinɛ ne yɛrɛ fani b'a la n'o ye an fana ka sabu ye n'o ye an se yan n'o ye Sidi Keyita ye Ala ka hinɛ an na a ka yafa k'a ma ale de ye ko n ba ma n b'a fɛ I kana sigi yan n kɔrɔtɔ don n b'a fɛ I kana sigi I ye baarakɛla ye a nana don min na a nana ne ni n ba sɔrɔ an ka so Bozola a ka sɔrɔ ka na an ta ka na an di Yago ma n'u b'a fɔ a ma ko chef du village an nana an ye ɲɔgɔn fo u y'an bɛɛ bisimila ayiwa Ala y'a kɛ ne ba ko o kuma na n'ale bɛ yɔrɔ san bɛɛ ale bɛna san Sidi fɛ mais a tɛ se k'a san f'a ka Yago ye ayiwa Sidi ko yɔrɔ ye 2 de ye ne ba ko ko nin 2 a ka dɔgɔ ko n b'a kɛ 4 ye ani dɔɔni o kuma na signature kɛra k'a ban kuma min awa ko an ka se dugutigi ma an sera dugutigi ma ne ba ye Sukaro Pakati yɔrɔ o tɛ nin yɔrɔba in sɔrɔ mais laada bɛ latile wajibi muso I b'i ŋaniya yira I ka dugutigi la k'a fɔ ayiwa sisan n b'a fɛ ka k'aw ka duguden dɔ ye o kuma na Ala y'a kɛ anw dunnaw anw nana an ye foli kɛ kuma min na n'o bɛɛ kɛra o kuma na Sukaro Pakatiw dira kuma min na ka présentation kɛ ne ba ko kuma na sisan n b'a ɲini fɛ dugutigi I ka mɔgɔ d'uma min bɛ yɔrɔ sɛbɛ k'a dɔn ko n ta don bari don o don ni nana n da k'a miiri n bɛna sɔrɔ ayiwa kuma bɛ yen o kuma na sisan n b'a fɛ I ka yɔrɔ yira an na mɔgɔ min bɛ se k'an ka yɔrɔ sɛbɛ a ko ayiwa k'i denmuso bɛ yen a fɔ I denmuso k'a sɛbɛ ne ba ko ne denmuso a tɛ se k'a sɛbɛ a ko ne sigilen filɛ don dɔ bɛ na ne denmuso ka kuma tɛ yen aw e de ka kuma bɛ na a ko cogo di a ko diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ na minnu b'a fɔ olu ta ye yan ye o kuma na dugutigi ko o kuma na sanga conseiller bɛ yen a ko Sakani bɛ yen Ala ka hinɛ a fana na a ko Sakani na I ka na n ka fɛnw sɛbɛ Sakani ye yɔrɔw bɛɛ sɛbɛ u nana ka na yɔrɔw bɛɛ délimiter k'a fɔ ayiwa Asa Labita yan de y'i ka yɔrɔ ye o y'a sɔrɔ goudron yɛrɛ tɛ yan goudron tun bɛ kɔfɛ de ka na an tun bɛ bɔ yen nɔ de su fɛ ka na yan anw nana yan 1972 u nana sɔrɔ ne den min filɛ nin ye a ma wolo ni yɛrɛ ma wolo ne o kɛlen tuma min na an nana hali ko tun t'an da la an mɔgɔ 5 de tun bɛ yan y'a faamu o tuma na sisan ne kɔni bɛ min dɔn Sirakɔrɔ de y'anw jatigi ye Eta t'anw jatigi ye dɛ ne ba y'a ka yɔrɔ sɔrɔ y'a mɛn ka taa wari sara k'a ka titre ɲini u ye titre bloqué ko f'a ka 99 ni ko f'a a ko o wari bɔ a y'o wari ta k'a juru ta mɔgɔ min fɛ a bɛ balo la k'a kɛ k'a ka wari dafa ka taa sara u y'a wari dun a titre bloqué len filɛ nin ye yen a taara don min na ko titre ka di u ma sɔn ka titre di o y'a sɔrɔ u ye wari du ka ban komi musokɔrɔba min don a galabu ka kɛnɛ y'a mɛn a tɛ siran ko ɲɛ ale fana ko n'aw ma n ka titre d'u ma n bɛ aw se yɔrɔ min na aw na tɛmɛ yen kan titre filɛ nin hali bi a bɛ yen nɔ u m'a d'an ma o tuma na sisan ne bɛ min ɲini n jɛɲɔgɔnw n nana n'u ye n ba jɛɲɔgɔnw u bɛɛ ka du bi yan ne ma kelen feere
o kuma na u ka a lajɛ u ka silamɛw ka du d'u ma an tɛ bɔ yan bi an tɛ bɔ yan sini wa sirakɔrɔ tɛ ci ni sirakɔrɔ cira masa in de b'a ɲɛnabɔ o de filɛ nin ye yan bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ silamɛw ta de ye ne ba ye misiri 4 a y'o de prévoir yan misiri 4 a ko n'ale ma se k'a jɔ ne k'a jɔ ne denw ta b'u bolo ale mɔgɔ si tɛ o la mais ne min y'a den ye ne k'a jɔ n ka n ka biɲɛ di silamɛw ma n ka n ka biɲɛ di fantanw ma n y'a di u fana ma u bɛɛ bi yan dɔw bi yan nɔ n ka alimami misiri de bɛ n bolo sɔgɔma o sɔgɔma n bɛ sela kɔnɔ sisan yɛrɛ fo n ye misiri yɛrɛ bila tellement faamaw donna n contre la k'an ta tiɲɛ k'an bila hali dumuni ɲuman a tɛ n bolo ala k'u ta tiɲɛ n tɛ awɔ dɛ sisan nin ye min ye n kunkolo tɛ n kan da la vraiment an ba ye a dusu bɔnbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ ale ye nali mun kɛ yan donc a y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ se k'a faamuya ale bɛ bɔ yan nin cogoya la donc nin y'a ka gafe b'a yira k'a fɔ ko ani yan sigili ka kan donc an b'a fɔ hali bi an ka faamaw ɲɛ banna ko in hali bi ala ka a tiɲɛ bange donc ne ba kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo a la kɔrɔfɔ laban min bɛ n bolo sirakɔrɔ tɛ ci yan fɛ tɛ ci u k'an ka yɔrɔ jɔ ne kelen ta tɛ yan ye dɛ an bɛɛ de ta bi yan an bɛɛ de ye faso den ye ne taara domaine na domaine mɔgɔw ko ne ma ko musokɔrɔba ko yɔrɔ bɛɛ bɛ ci fo wara ka sira fara ne ko han o bɛɛ b'aw bolo o bɛɛ bɛna kɛ mun ye ko tirikiw ye yan sa ko ATT ye yan feere ko Alifa ye yan feere IBK ye yan feere ko 3 mois de délai dir'u ma u ka yan bila an ka yan bila ne ko n'a ye yan bila an bɛ taa min taa yɔrɔ jumɛn ba hali dumuni ɲuman n'i y'a min i bɛ kumakan ɲuman fɔ o b'a sɔrɔ i bɛ salati dun o b'a sɔrɔ i bɛ beefsteak dun i b'a sɔrɔ i bɛ sɛsogo dun ne balo ye kini ye surafana kini daraka kini tilela kini ne bɛ se ka duman fɔ o tuma na u k'an ka yɔrɔ segin ma bɛɛ ka yɔrɔ i y'a faamu wa n'o tɛ tremblement de terre bɛ ala bolo a b'a jigin yan. ne tɔgɔ ye Burama Komagara. e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa. je suis promoteur immobilier comme e yɛrɛ i sera Sirakɔrɔ yan wulada in na i ye dugutigilakaw ye i ye forotigiw ye forotigiw de ye n se yan u ye n se yan n'u ka documents ye documents fana n y'u ta ka se mairie de district la ka taa u da Adama Sangare ɲɛkɔrɔ a y'a kɛ du terrain ye k'a kɛ maa sigiyɔrɔ ye ka d'u ma du min bɛ a bɛ du 4,000 kɔ bɔ parce que ninnu famille minnu y'u ka papier yirila sisan a bɛ taa c'est d'une 50aine d'hectares 50aine d'hectares n'i y'a évalué en usage d'habitation ça donne comment mɔgɔw ye so jɔ a kan des investissements de 100 millions a cidon de papier dira qu'on nous met dans nos droits parce que an fana mana n kunfɛ o administrateur min y'a di anw ma qu'il soit légal ou illégal c'est un administrateur c'est un élu il représente l'État n'a ye document min di an ma ce document est très valable an sigira n'o de ye a dira an ka forotigiw ka document de kan donc an ka bila an ka droit la maa o maa ka du bɛ yan bɛɛ ka bila i ka droit la. donc e bolo maa minnu bɛ yan n'u bɛ k'u plaigner u ma bila u ka droit la wa. o ma si ma bila u ka droit la parce que an ka droit fɔlɔ bɛ daminɛ forotigiw de la ni forotigiw tun y'u ka droit sɔrɔ cela veut dire n'u nana anw sigi yan o y'an bila fili la mais u m'u ka droit sɔrɔ u nana ka na mɔgɔw sigi u ka kɛnɛ kan Sirakɔrɔ Mɛgɛtana donc an ka droit b'olu ta de kɔfɛ olu ma droit sɔrɔ an ma droit sɔrɔ qu'on nous met dans nos droits jamana ye nin a dilancogo tɛ nin ye k'a i b'a f'u ɲɛna a dilancogo tɛ nin ye dɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamana yɛrɛ an yɛrɛ bɛ cogo min na bi an fɛ yan ka na banako in ta k'o fara o kan n'a fɔra i ka citoyen ka so ci nin ministre min nana so ci nin ale ye décision in sɔrɔ ye o gouvernement joli tɛmɛna minnu mana ci sisan mɔgɔw b'a fɔ ni jamana mago jɔra yɔrɔ la u b'a fɔ ko jamana ta ye yɔrɔ bɛɛ ye nka i b'a ye k'a fɔ soko de hokumu kɔnɔ ni so bɛ ci ko jamana mago jɔra yɔrɔ la i b'a sɔrɔ la u b'a lajɛ maa minnu b'a yɔrɔ la k'olu bila u ka hakɛ kɔnɔ donc o de ma kɛ wa. o de ma kɛ mɔgɔ si ma bila i ka hakɛ kɔnɔ an b'a fɔ ko jamana dugukolo ye jamana ta ye c'est vrai mais jamana yɛrɛ sariya tigi ka sigi ka droit coutumier reconnu fɔlɔ avant les documents administratifs une terre déjà n'a immatriculé titre provisoire immatriculation de don soit i bɛ taa tribunal la i b'a minɛ tigi la ou bien i b'a annulé ou bien i b'a san a bolo k'a sen bɔ a la mais n'o m'o kɛ a b'a tigi bolo a sago b'a ta la c'est un titre de propriété kɔrɔfɔla ba min bɛ n bolo k'an bila an ka droit la an b'a fɔ bi an ministre an t'a fɛ dɛ
an t'a fɛ jamana dilanla tɛ an t'a fɛ nin ko bɛ dilanni nin tɛ mais an t'a fɛ. D'accord, donc maliyɛnw hakili la a bɔra ka kɔrɔfɔ lamɛn sirakɔrɔkaw ka kɔrɔfɔ u ye mun fɔ an hakili la faamuyali caman sɔrɔla la weleli kun ye k'a yira k'a fɔ ko bɛnkɛr'u kan u ka kɔrɔfɔ la ko sabula olu bɛ yan depuis Mali y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ waati min na o waatiw kɔnɔna na olu caman sigira yan nɔ wa ko u ye wulikajɔw kɛ gafe b'u bolo gafe min b'a yira k'a fɔ ko u kan ka sigi yan sabula u ye gafe ninnu u y'a ɲini sariya kɔnɔ k'olu tɛ se k'a faamuya tile kelen kɔnɔ n'a fɔra jamana bɛ wulikajɔ kɛ ni ka se ka na olu ka yɔrɔ minɛ u la u yɔrɔ minɛni fana o kana kɛ baasi ye nka u kan ka bila u ka hakɛ mun fana kɔnɔ ko o fana ma labato k'o ye ko ye ko mun bɛ olu tɛ se ka mun faamuya an nakun belebele y'o ye donc u ye mun fɔ an hakili la faamaw tulo banna faama ɲumanw an b'o de fɔ don o don jamana kɔnɔ n'i y'a ye an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ a dépendre don faama ɲumanw na jamana si tɛ yen ko faama dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ minnu man ɲi nka ɲuman de kan ka caya ka tɛmɛ kolon kan nka i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ yen minnu bɛ taa sira minnu kan ko jamanadenw bɛ u plɛɲe o la nka a nɔgɔyaba ye ala ye nin ko mun n'a fɔra an b'a fɔ de hali bi ala k'a tiɲɛ bange numéro bɛ yen nɔ numéro mun n'an bɛ se k'a sɔrɔ ni faamaw mago bɛ aw la o ye numéro jumɛn ye 76 41 80 71 64 33 50 80 ni numéro 66 79 56 18 ni numéro kɔfɔlen ninnu n'a ye ninnu wele an ka faama minnu ni u ɲɛbana ni maa minnu bɛ fɛ ka wulikajɔ las'u ma walima ka ko sen ka se k'a tiɲɛ dɔn numéro ninnu bilakun ye o ye an b'a fɔ hali bi Mali ala k'a diya ala k'an bɛn kelen ma hali bi jamana in an ka laɲini mun ye ala k'o sabati merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir.